Ito guys, napakalakas guys. Hindi na kami maka-uwi guys. Hintay-hintay namin na kumalma guys. Oh, yan ang mga tambakulan. Mabangka, nagpatabihan na, yan na. Na, ito, meron pa talaga. Yan. Guys. Ito, may lansa pa dito guys. Nagpatabi na talaga guys. Napakalakas. Napakaalon. Guys, yung lambat namin nakatambay. Napakalakas guys. Wala pa kaming huli guys. Buklo pa guys. Ito pala si paring Rinald. Balo guys. Guys, ara. Wala lagi makain. Ang kuha namon guys, apat kabilo guys. Ambot kung saan o kami ni guys makapuli. Grabe ka balod. Yan guys, lansa guys. Nagpatabi guys. Biro kaya yung alon papuntang Puerto. Patabi lang muna. Ito nga pala guys yung box namin guys. 200 guys. Tingnan nyo guys yung laman guys. Tingnan nyo guys. Puro pa rin ice guys. Ice pa yan guys. Ice. Oh ice guys. Walang kais-kais na guys. Puro na lang ice. Guys, laman ng sako guys. Ice pa rin guys. Guys. Wala pang kais-kais na guys. Buklo guys. Kami makalaot pa guys. Grabe kalakas guys. Oh, ilambat namin guys. Lagay na namin ito sa baybay. Boy, luto na boy. Kain na tayo boy. Ha? Luto na ang daig. Luto na ang daig. Yung nilagang kamote doon na binaon. Ayan guys, kuha namin isang piraso guys. Wala kaming ulam na iba guys. Guys, kanin guys. Oh, may bakat pa ng saging na inihaw. Ayan guys, yung kasama namin pumilit umuwi. Bumalik. Hindi kinaya. Hindi kinaya. Balik sila guys. Hindi kaya ang lakas guys. Pero baliwala lang siya, partner namin na yun guys na isa guys oh. Ewan kung taga saan yan, nangangawil-ngawil pa, parang baliwala lang. Parang taga. Pero dyan siya nakasakay guys oh, sa lansa. Biyahe siya na ng Puerto yan. Binara, kasi hindi kaya yung lakas. Shout out sa mga alon dyan, sana kumalma na kayo. Yan guys oh, mga pusuan guys. Bumalik gagaw. Pusuan. Bumalik nga. Yan na guys, bumalik na sila guys, sana guys. Ayan na guys, hindi nila kaya guys, balik guys. Ano guys, ay basa na sila guys. Palaki natin guys. Ayan na guys. Yan ang sinasabi guys eh. Namumuti-muti pala yung alon dyan guys. Pipilit-pilit kayo. Yan guys, palayuan natin guys. Okay guys. Shout out dyan kay Tito. Hindi talaga nila kaya. Tito kag angkol. Ayan, nagpatabi nga ang lansa nagpabara. Sila pa kaya? Oh, yung alon oh. Grabe ka lalaki. Palakihan pa natin para makita nyo yung mga alon sa laot. Yan, pamisa pa lang yan sa ibasan. Wala pa yung sa laot. Ah, grabe talaga kalakas guys. Ngayon lang ako nakasagupan ng ganitong lakas guys. Kaya yung bangka namin dyan, pahinga-hinga lang muna guys. Ayan guys, pahinga-hinga lang muna yan guys. Nagapahinga nga yung nagapanambakol. Ayan, panambakol yan. Taga iba-ibang lugar yan. Yung isa taga Iloilo raw. Isa taga Pagadian. Taga saan boy? Pagadian. Oh, dyan lang yan kami guys Magingi ng makain kung wala na talagang makain.